Hi, son. How are you? Wait, I'm good. what did you do in school? Right. Ano ginawa mo sa school? Tagalog. Right and tapos picture. Tapos Yan lang. Picture tapos writing. yun lang ginawa niyo sa school? Anong sinulat niya? Sumaot. Sinulat. Asunulat. English. Ay, sandali. May nagtatanong, asan na daw yung clay mo? Yung clay, wala clay. Wala, ano? Wala yung clay. Bakit? Because everyone buys clay. Ano? Di ko alam ko. Di mo ko alam ko. Di ko... Naubos na yung clay. Kasi lahat binili clay. O, ano nangyari sa 10 pesos mo? Spend ko yung pen. In-spend mo? Anong binili mo? Wait lang. Yung pen. Ah, pen. Okay. Pagod ka na? Love you. Also,